Eradi Yankopon Shira wa wohwe na wotie me. Reverend Dr. Bright Kwesi Krashman ayarosa papa na wote menken. Sede da bia me ba no badwundwene Yankopon asem no. Saa na nenso Erade de akwanya ato ama me na omienu hye me mfa na asem emrew. Na me kai wo se aya subscribe to me page ni mame. Subscribe ne da bia me drop videos a watimi anya nyame asem akoso atie. Na me nim se o subscribe mame a now always be a follow me, now comment, now like you ready be shiraw. The only me nyadwe wo ho no me number da se wetimi afrem na oni matwetwe ho nkomo. Na mama wonchire mu bia afa ho. And me no ba be kan Erade asem na mato ne dey say don't blame anyone for your mistakes. Adinti na me kasa. Ene Christopher, agidifo, ene nipa ya ba wiase mu no. Abre ne abre bia ye demfonso ehye nipa. Ono na ya ade e wo gitum sa ade a me ade asi de me amfom so ka ho me na maye na akofa ha oni amane wi ya bre me no onyi ntumu da eno na ekunye nipa ne no eno na ekunye agidifo ne no eno na ekunye Kristofo ne no si yebehunu anamon a yetu yebehunu abrabo na yebo no esese yefom ne yebegia atum ne de enwa twere Erade yie yebegia atum se de ye de baaye no adwumani mu no obi ka kire o se koka asem wi se wanko ka sa asem na nka amfa hawa amma wabrabo so asetena mu no obi ka kire o se ko ne kosum nyame foforo o kan ye no wan so won sam pia wo na do ko enemu wa na wutu anamon enti se hawo bia ba beto a enfamfom so ani nkohye nipa no je waade atum onipa biara otimeje ne mfom so tum bia no Erade Nyankopon ma ne ye kese but nipa biara wontimi nye ne mfom so ntum no aya na edin so obetimi aduru ba bi pa aware na wotim no be ma na nete no ba na nete no problem ketua bi ba wontimi mma wakoma mafom wontimi mra wo ase na watimi asolve problem nemom no obomaden se problem ba obaye wakoma mu dendenden afa ade awaregya ya na beba eno no de bekwa akoshe bonsam menka asa bonsam ni ho o de bekwa akoshe baifo menka asa baifo ni ho no eno eba sa na wankasa wonfom so senka wutimi bre wakoma ase senka wutimi nya abotre entowase e wo hawo na abanimu a ebia ba bia na wo hawo na durunka anuru se wutimi twen ya se wutimi bompa ya se wutimi di Nyankopon anamo bi a odifo bi kire wo anane sofo bi kire wo so e na ado wotu Nyankopon so ye e celebrate God well anka mekano credit atro senka anamo no hawo na ato ne no anka ama ayemfom so a wankasa waye na akotwe wo hawo nyina aba obi mfom so ye ni se ni dwetire kuta no dwetire de kuta no o de saa dwetire ni mom no ekokoye ne yema bi a ensem fata o de saa dwetire ni mom no ekobutu anamo biara ebe mani dwetire na tofom sa obehunu semfom so bi eba wabra bom bia no enye nipa a waka kire wo setu anamo ne de mfomso ne baaye na emom wa wutu anamo no na waye mfomso a na wagye atum sa anso asa return o mind back a mejetum se Erade be ma ne yema ye ya ma wabrabo ene de ama ene Kristofo gu asori de ma Yesu bompaye kabakaba bebrebe nyina anie obompaye nsumuaye ma all because of say wo bompaye na mfomso bi wo ho mfomso ne yema bi wo ho no ma wodi so but on sesa na adwin free sa kwan ne so enti Nyankopon hu Adam no ebra Nyankopon ehu Adam na obo modern say ode Adam ekodua Garden of Eden no Nyankopon hunu se Adam nko a ne wo ho waye mmoa ene ne yema nyina mienu ena waye wo ba de ne be ka berema ho fa Bible no na yemie nyame asem mempesa meka ma adwene de a kire oba mempesa meka Erade Nyankopon asem Bible se de Nyankopon afre no ne ka Nyankopon asem enti meka Erade Nyankopon asem na a kire wo amen bio Bible no yenko Genesis chapter 3 verse number 1 to 15 yenko nko sua de bi ho ena Kristofo asonden awura ye too much ena wo frɛ ne ho Kristo ni but na so de ne woni Nyankopon anamo a nyame adifo ni nyame asofo kire no so
but o person da bia no na bra botimi si ye wo boa ye mistake emem awu say det ye no yentie wo say na owo ye ni tie chen wura mu muadoma a Awurade Nyankopon ye owo nyina na obisa oba no say ampara se Onyankopon aka akire wo say tro mu hanua no nyina no munni bi tie ne yo obusa eye question na bo e na wo busa oba no eye just a question, just a word and there be all mistake no wa bra bom mistake bebre ba ba mu nyina ne say obi busa wasem keke di ama okopia fiase na just a word and there be ane but untimi nkan say ane ana there be o na emomo de woti asem na ne wasati chirechirem all mistake no enti chirechiremu na wo chirechiremu no obi timi tam na waresem o mati so ne ukunu anya problem ane enu no bebuza say eye dai awu mistake bebre ni peye ni o enu no bebuza say eye dai na problem na ba eho no mpo nkyerensem nko deep o mesro ko ne ko pami kuna che o mame o mesro de yesi no mi hia sha afi no nipa kyekere me re efi say mintimi nkansem ba de mi hia ne sese ma ware me nsa betimi aka ne back but ene didi ni ntimi nya sha obi busa na some question ye busa hawa obusa hawa say enti yampa ne your word yampa which means say wate on our fan atesem wo wate na wo ka atesem ho ade a kire hawa ena hawa nso so pre ahun atanza na ka say enipa pi pre nyanwo anya ntro opese obi na no kan nsem ye hunu say we better than everyone opese obi na no kan nsem ye hunu say we very very good and perfect emwa emfa wo nsi ye emwa emfa wo nuru baby papa sene wadwuma to forma sene usika sema ye basa kai ko wachi Revelation chapter 2 verse 5 wase kai de ofrishi asene sa sorry anya sa meba ma beyi mekane aduane firi ne sibre eti hefa na wahye ase hefa na watofom a wuntimi nsa kira wadwene hefa na watofom ewo wadwuma mu de be ne ba ye ma wutimi tofom ye wo obi wo no ma ne die sunsun masem no kre ye obi wo me sunsun na ama ha wo natimi aba eno de mekira wo se ye mompaye ye nanti Nyankopon anamo so mekira wo se ye nyame akwankyere a de results papa beba but ye obi wo no ma wono agasa mindset ono anadwene ena akofa ha wo ni amane ni nyina bre no enya ntro na metwa wo asema mekan hawa se bonsama musa hawa se anga nkyere hawa se hawa nyame boa se nemom no busa hawa question ena hawa nso ko pre no nko yi ano yenti asema hawa kan ye o se yeti Nyankopon asem nanso dia a esi tro no mfinfini no abade Onyankopon aka se munni bi nso momfa monsa nka na manwu 4 na owo no ka kire oba no se enya wuo na mobewuo 5 na Onyankopon nim se da mobedi bie no mo eni babue na mayese Onyankopon ehunu papa ne bone amen so mistake no udi nkomododo o kasa dodo o ka wonsem nyina ne kire nipa asem kitua bi a wukọ mu no waton wonsem nyina ade kakra bi e ba wonsem promise ring a be ma de shewo ka ba ko a be ma to ma wo adwuma bi a be ma bibie ma wo chese abrabo bi anipa bi bo a wo ma wutimi duruye no ene wakasa ma se ni monyam na to fom o kasa so obehunu kwan a befa so obehu di obeye obehu nyame anam o ade besisiye so obesate atena se agina kwa akire hu se e wose mete kasa so enu kwa se meton mensem enu kwa se ebre bia no mehie nipa bia meka ma asem kire obia sa keke nebo me mama ni bre na me bom paya me ditum se Awurade Nyankopon ye mobromfo behu mo no waboa amen
Awurade be hu mmɔbɔ na waboa the mistake bebra ekoso Christopher ye mistake bebra ekoso GD4 ye ne kase pa ne ansama making enti ansa na bayifo benya kwan aya wo no na wo na wakobie wano akoton won sam dia ma bayifo no enti ansa na obi betimi agboro oriem ansa na obi betimi agu aware ansa na odwetire kuta obetimi ahye ansa na wadwuma betimi atofom ansa na won krata asamba ye basa no na wo baabi a wugina kwadi nkomo ntira na wugina di nkomo na waka won sam abrabo be na obo anamo be na wutu se na aya wasetena ba me kan kura bi a kira wo se na obesate adwena kwa akiri se da bia wo se me kama no tuma na no David se me ka se me hwe ma kwan yie na manfa meta kire mama anya bone me de nare ka ye ka se nare ka udru silema ye hwe silema Ghana me kasa Ghana particular me kire Ghana northern region udru silema nare ka on da de ne ye hye na ntwie enum na omede ne eye adwuma no sa da de ne ye hye ne hunim no ero ne friend nareka David so de sa nareka ne be so na no na wankoye boni entie nyankopon but wodi ebe na wotimi ye sesi am obi nka asam nkere wasem ni ntimi nka wa no oka to wadwini mbata ntimi anka wadwini na emo wo bekwa kogina ba bi sisi asem ni be pie wa no enti se how bi to wa wona wakotwe how na ba wabrabom enti sa amane bi ba wo so wona wa makwan na sa amane na timi apie wabrabom se ba ye na nka ma wani da wona aka wa no tuma wo de nare ka so wa no a anka problem ne na wona mu no nka ama o kasa dodo ye yamfum so bebre en wo sa yamfum so so won sa nyintum se ade we de ma anya ne yie u be jire ni pani ma no wa yire wasam den me kabibia enya mea me enye wo ya sa wunya nhira da biara da amen so person hu nyankopon ani monyam so person nyankopon timi pejawo so person Awurade timi duru ba bia me ka no kura kirawo etwa se wutimi je wo mfom so atum ojidi ni bia wontimi nyine mfom so atum bia edi no edene si wo be hu nyame ani monyam onipa biara wo pese wonya successful life biara no or accepting mistakes but nipa biara one person obenya successful life biara no always biara no o manansem ye den na wama wa asema ye twintwan se kahuro 5000 no anye bia betimi aduru 30000 obetimi aduru 30000 amen emma wasam nyadin mistake na waya ne jitum na Awurade mmoa onse na yare ababebo se wunya se yare na Awurade befa meso agi o but e bia wakwaye mfumsuo bi e na ama na yare na ba onse na wadwuma na hye wadwuma na atofom e bia mfumsuo bi a wokoye ye e na ma adwuma ne tofom o but umpeso obeje wo mfumsuo na yede atum brother onipa bi oni nyankopon na no odi no kura manyame bia nyame ma ne so ba so oni nyankopon na nte na wa ma no kwaredi ani wani ma oboa oba won twetwede wa abrabom nyame no kwa be ne fa so ene nante nipa be ye na mo aye be hia me ma ya sofu yi meten kwase asema nkrofo be ka kire mo sofudie mu saa na wo so abrabom no sade ye wote saa na wo so bete ho kwase asem enti bra ye kansan fo kira wo no sa bra ni nan wani ba wo so na wutimi correct mistakes enti sa wuti asase we so na wuntimi correct mistakes e be den so betimi akọwanim ye see afi 2021 no oda so di atro oda so di ntwato so mpapa mu kunsu na ntini twitwa ayaka oda so de no na ekọ ena openya me yani monyam ena wo sori akobo mpa se Awurade nhira wemma sa woni be banante na wo be wunyame ani monyam a age se uma wakoma mu ni wadwene mu ya fan anya sa tumi ni adom na Awurade dia ma me ne entimi meboa wo
sanso na entimi mebie wo wa brabo makwanya na entimi mie kwan ne mawo amen enti da bia wote odifo crashman ayaresa papa odifo crashman ayaresa papa but adwene wo wutirim ntini wo betu anamo nwaye ma so obeje won fom so atum so obehunu se niema bia wo ye mfa urade akwan so obehunu se abrabo bia wo bo ensem fata kristoni na watwe ho afiri ma meka no kura to so obehu nyame ani munyam amen yanto urade asem so yanko 6 no ase na oba ne hunu se dua no ye se wadie na eye ani wafe eye akono na ebeti ani enti wote na ba ne bi na odi bi ma ne kunu a woka ne ho no nso na odi ye amen ha na mistake ne wono ha na mistake na edey ewo the time a wo ba ne tie aduaba no be ma woni mpefe se nyankopon aka se aduaba no ma ye ni o ne nyame de hye wonsa the time nyame kire sa ne ma na wo ba ne mai because Bible say nyankopon de nyema nyina si ho wie e de hye Adam nsa ansa na wo ba ye wo ba de aka ne ho enti na kire se na kire sa ade ne ho mu aye nya anya dai e mai na wo ba ne nya nyai na emo wo ba ne batifiri wo Adam no enu nti na bonsam tim fa wo no ne so no brother wadwuma na atofom no fada udetire na ahye no ena efombo na wabo no manager wo de hye ne nsa no obete se o ka kire ne se ma wonye sei keke enti wonu no osusu se ene ma me nkwa ye nhwe awu ansa de wadwuma wahwe ahye aba awu sa de atie no yare na abegbo wo no ye ka kire wo se enya bibi sei fa ho ba terade hu ye sum nyame o ka kire se nkwase asem o ka kire se nyame sum kra ye fun no kra nyame sum ye fun so akatua na wunya ne no sa o pese o wunya me ani munyam sa o pese rade tumi ye adwuma ma sa o pese o kon kan wa brabo ma e wo se udi the rules udi mra bi so se mra enka wa brabo ho a e ba ya dini so obetimi aduru wani mu abrabom amen e ba ya dini so obetimi akwa wani mu asetena mu hallelujah enti be ma mistake o ye ne say ori de woni mpefe se nyame aka kire no but oba ne de wo be ma na wo ka kire no enti de na ne twase wo ye o de bre wo no wadi do achi ama sesei ene ma papa e ba be hwere wo ene be ma bi adi oba aware bi achi amene na bra ba atofom enye bi da ene be ma bi oba bi adi aware bi achi amene na bra ba agija enye bi da hey onim se ye ku ne pan so betwa ntro se nya nokre obatu wani na ye de wahye fundakem eno na abe kai se ye madi nkwase asem amen brother ye mistakes pa enti Adam mistake a wo ye ne se ne yere bi aduaba wonu ani mpefe bre no na wagidi ye enti an rade a eto wo mo wase 7 na won be nu ani buabuei na wonu se wodeda adeja enti opempan brodoma ahan ye nkata nimu fai amen dia for opempan body ahan ma menchiro spiritual use body ahan ye for protection enye se Adam ne Hawa tete de kata omuntia onipa bia ope bambo aya ta use body enko mu ha ban fadware obi ntimi entu aduma ni nya wo da so ope bambo a o pesa wo ye den ye nam aya is body ho no ni enko mu no ne fa nchene fra ne fadware ne dware na hwade ubo wo se tumi ekasa is that o se no mu nu so mo da adeja na men kan intend because message ne doso where se ne doso na me ma details of your mistakes you are doing na me ma won sem bia niema bia wa ankasa wo ye akotwe ha oni amane abrewo
ene kwan a wo befa so a woni mehia bre we sei na Awurade befa me so ne wa solve ama o problem na to atimi atwa ama wo ti fomso bi ayeye no eno na akwa yi ha wo bebra abra ye hwe nwotwe no na wote Awurade Nyankopɔn ka se wonam turo honom enwumre mfariemu na Adam ne ne yire kohinta firi Awurade Nyankopɔn anim wo turo mu ho nuanu na Awurade Nyankopɔn frɛ Adam na obisa no se wo hen na wo se mete wo nka wo turo mu ho no misroi every say me da adeja na mehunta na obisa no se wan na oka kire wo se wo da adeja dia a me share wo se nnie bie no na wadie ame entro na wo ba betwa nyame wonim dada na Nyankopɔn na nka se ni mpefie nti na oba ho sa anadwo no because obi a na ni kiri wiase afa na nyina obi a na ni kina asase so nyina obi a na ni kina asase ase nyina obi a wontonko na wona uye bibia nti ohu ana amen awsarete na nyame nim ti no sori ya wo ba ho anwumre no etebre Nyankopɔn beduru honum sa anadwo da so nim no ade bi siye Bible say Adam eti Nyankopɔn ka no osuroi etoko teteye okohintaye entu so onse wadi bone na wadi no mpese obeji atum entu udwane bone no meboa eno na akotwe hawa brewo no Adam wiese adidi Nyankopɔn atem eye insult o wiese adidi Nyankopɔn atem eno tire Nyankopɔn edome Adam kan hawa ho no edidi atema Adam didi Nyankopɔn eno na me Nyankopɔn dome asase eno na me Nyankopɔn dome wo ba anya da word na Adam de ma Nyankopɔn na anka Nyankopɔn enanka na nyame me hwehwe one word free Adam ho senka Adam timi ye sa one word ne ho adwuma ene se Awurade aduaba wo se ma mini ni medi fa me bone kyeme ka Awurade ampam Adam ne yire free garden of Eden anka nyene se na ye brei amen enyene se nenka ne me maye gena ma wabrabo no enyene se nenka ne me ntimi nane no enyene se nenka ni da so nyina asa no amen hallelujah to ase mete o ka me ko hintai ene Nyankopɔn se aduaba me ka se manie ne na wadie tie ye ntie de obeka kire Nyankopɔn o se 12 na Adam ka se oba a wode no kan me ho no na oma me dua no aba no bie na me di amen ha na wono Adam wo yire de bre na wani a anya bia nka wo ye we Nyankopɔn bone ana ka wa anya ne bone mistake nani o nyame busan se aduaba na me ka se mennie no ozo so de question e question nyame ano wa kire Nyankopɔn se wa ampa nyame acha so mfa oba anya de nka ne ho to wose oba na wode ne maame no wode ne beka me ho no wono na de aduaba ne bra me ma me diye hono wa manya ode na apa kire etu wono wa kire Nyankopɔn se wa ansere Nyankopɔn so ma na oba wo Nyankopɔn no akofa oba bra me soma wo ba wo Nyankopɔn no akofa oba bra me soma se bra me oba na okofa ne bra me no sa wo ba ni mom ene bra me aduaba ne bise minni ene yenkotie Nyankopɔn so ni masem na Awurade Nyankopɔn ka kire oba no se aden na wo yesa na oba no se owo na odada me mamidi aw mistake ni o mama asem na ko yetintin ma Nyankopɔn ti eba ebufuo na beba because Adam medical to speech from ama Nyankopɔn wakan kwase asem a kire Nyankopɔn se nyame mansra wo se ma me wo ba Awurade man pa wa cha for ba beka mabrabo ho una ade wo ba ne bre me wadi e insult oba na wo de ne ma me no wa point nyame at the moment I wasn't going to gene from so to say Awurade
aduaba ne yedi fa ye bone kyeye onipa biara wontimi mie wano nkasa fa me bone kyeme ade we maye bia no ebeye dini so obo hunyame ani munyam ento onse Adam antimi ankasa Awurade fa me bone kyeme no de ko hye ne yere nso so no ade wono mu wo yedwofo le dada e ma de se yakaye so o mo de o makoma no wono de obepia na to ha no wofa amen so ansa de tie no ne yere ne de wono wo yedwofo le dada Hawa enti dia no no so beka de wono so ka se Awurade wo wona dada me enti wo so de bese hwan se ya na de ti ofio ofia ti se ya o apra ba akopento am ya bodua efia apra keke wakon amaduabo nyina abam edwaye twitwie keke wakon amaduabo abam oh me ya sorry emesa na me pentem nti na ma me twi ne sa moment kwato aso ntwi ano brewo e ma ba to din o ano brewo e ma ba ye de eto din en onyansafo bia na wote asem o de to adwini mu e de manyansa na e wo na adwini mu na dwene hu yiye na so ba mfaso ama no bato bagimifo ate asem a o de asem ne to apampentre so na waso na na pampem no obohu dewuro wenim nyansa ntia amen enti Adam mistake na fe Nyankopon sesa ade na ayesa no onso de akwase oba awowo wonso nyame mbusa ne sei Nyankopon ko busa wonso sei ti nyame ni question obebusa wowo enti die twa so ka kire wowo nyina ne sei wowo wo efiri na akromo adome nyina amadome o unya nan ne nsa nante bio na embom no obawia wowo fuso na wode wano atafra nua fom dotie so ahu owie ye yewe no me na nyame de dome Adam no nyame anome Adam for the purpose say Adam adi aduaba no so ahu enti yare na aba wo so no problem na wonamu no amane na wonamu no enye no nti na enye ehaw na aba no enye de okoye ye no nti o but wanye won fom so antum nti ena ama haw na ba amen wanye won fom so antum nti na ena ama amane na edai aba hallelujah enti Adam hweye no Nyankopon se oba se wo yes anti tiere yo wadi no se wo yes which means say wo ba mom na koye sa ade no enti wo en sa se me da bia me dwene se enti na nko ba wo nyinsi oba wo da bai ti nko ba nyim ya no wo na asese e wo se ha ye nwene ho ti nko ba nyim ya no wo ana ase de ye nwene ho pa yi so oba nyim ya na nka wo de a ene ne na nka wo be ye fe pa anko oba wo wanchi ya odi ya na nka wo be ye fe but Nyankopon so oba se wo ye santi madumi wo wawum hallelujah enti be ma de share oba na oba ji tuma ke be dome oba wo na wo oba so de ko share wo tafe ne yame hu se omo miensa omo wo ina nyansa ni bi atirim because we de ne form so hyewe efi amutim sa na te maame one ne matifie ene ni kunu tifie enkura ya ade ana maame na ya ade o se nya we na ye insese be ma na kwa adwuma ba enema muye o obusa oba no hani hello darling me pacho enema ade na enema gu ade sa o mira yi we de fa me ya de ma dwen ma so no otumi ka be yi no honom no onye sa na emom no ono de wo bie na no na wabeto se enema gu ayi ede de na beba enkwase asam no aka kire be ma no what to phone na ama no enu bi na Adam ye no otu fun ma Nyankopon enu nti na no me ba ye no enti o sa asam no kura free wano ba ho be ma no oye be ma bi obebo wasum enti aware be brada bi a problems wom no sa ne man kitinkiti we omo ntimi nti omo ho ase da bia we de mfom so hye we de mfom so hye we mentimi ho ase nko na ye adwuma
companies bebra egu no managers ne workers no omo nti omo ho ase enti da bia na de adwuma ahwe ase na eba enti asantefo ka se bi se asem kese e ba franka ensi so na wahunu se asem wo ye de eba da bia wa yakoma denden de wo ye manager wo da adwuma no ummu workers ano mo ye adwuma omo so na ma wonya sika na aga so obekoso obeto form suanyansa no wagimi enya nyansa de ofra graduate ofra proprietor what is school chese utriti nipa te se nipa ye moa basa moa na kasa ne kopa 22 cedis na adane sika kase ama oya oba wo so pa ware ummu be ma bia o kasa anyhow dwene na ware no nya bi da suanyansa enti mebusam se nyansa ya adititire enti nyansa nefa wade nyina nya hunumu buno na bema wo so se wo ye na tu e be se wanimonyam enti Proverbs 16 so Proverbs chapter 16 verse 17 so be ka to say adentire sika wo kwase ansam so wode beto nyansa bra woni tire enti obi betimi di sika kase akosha adwumam ba na nyansa etire bi tire woni bi enti sika na ode kwasha adwumanim no sika ne be se ba beto fom wa bra onyanfa so ofrim woni nipa ya adwuma bu nipa no respect nipa no da fom nipa no sa wo mo pese o ye nipa kase a ye hu se jimifo e ba sa da bia wo kese no mo mo nya o mo so mani ate o mbe ko so mo adwuma na tena so a ena adwuma bebre agugu nyina managers ne directors o ena ma adwuma na agugu ena wa bra ba atofom no ye kase bia wonim kase ntia aya woni yo bintia eye wa bra bo bintia ena ame na wadwuma atofom ena ame wasetena mu ena no ani da so nyina asa sister brother papa utie me bank manager director CEO ma wadwini mu na ho so peso be ye obi china hunu se de ye nipa se wo ye dendende wadwuma no so ye mistake na wo ye no wahwe ase so ahu Samson susu se na ho adi ndi obi antimi fa ne to form da etiri mistakes ni se Nyankopon ka chensa ma wonno mo nsan na bobesa what you say but ni mistakes ni se ensan na odi kan na no eti mebu se Proverbs chapter 20 verse number 1 was say ensan yo feudifo ensan den yo ntokapani na obi na otomo ntentan ne nim nyansa what you say eti obi onomo nsa bia ne refi ne ho obi onomo nsa bia no oka ne secret kire obi oka ne nsem kura wo hu obi onomo nsa bia no aya na adwene ne nsisi so yie eno na to Samson no the big mistake as Samson ye no na nga Samson wo de wajimi oba try makoma 7 times said de bia obenyawo oba mo de try na amani ni 3 nwin so ne be ye pe de to so no e na Samson bia ni mu ka che so twa me 3 nwin a me se enipa nyina sa na wo ye yo o ka wo intasem kire obi o ka wo secret kire obi e na wo de ho achi wade aka wo e na amene wa bra ba beto fom but me ka bibia to so obetimi asa asori bie wate so obeji adi na wakentene ho na wakanya ho a Awurade Nyankopon tumi ne na adoma wo mesunti no Awurade besa ma wasa asori bio amen Awurade obekoso ma wasa ayedai asori se yare ne da so a Awurade befa me so ma yare ne to atwa amen se ya adwuma se ya Awurade befa me so ma adwuma na sa apagya bio ensu bio nyagidie se nani da so nyina sama wabraba se Yesu Kristo tiase na wo kra tiase na won kan ufuo ho na me so me kra tiase na Nyankopon ne nabofo da so ya adwuma na wo me ne me nam nko ade Awurade befa me so aboa wo amen eti mistake no
afa Nyankopɔn dome wo ba wo ne yefunu hu wie ya no ye resta wo dome be ma wo se be ma ene ye se wo yi me se me magimi entinam de wo ba be ka ho de a ene odi o ye jimi 4 times 40 de Nyame ka kira Adam no wo se wo ye jimi 4 times 40 because of say ene wo so se watie wo yire ni nti na be hye honom no ene se nka Adam de nka ne huni asem but otie ne yire ne enti se watie wo yire ne nti Adam wo nti me so ma dome asase because what did matem se magimi na mema wo ba enti ene se magimi dia ene wo susu nti ma dome asase wo be sam wani mu fifire na be won twetwede wo asase so ansa na wanya sika dia to aduane ma na wo yire ne wo madi awu ye brebe nda bi efiri enya Adam na de ba yo se Adam de mfomso aba ene ne wo so wo to aso so correct mistake a obetumi afiri Adam mfomso mu ba one correct mistake a ontimi afiri Adam mfomso mu da amen hallelujah enti ene gini fo bebre atofom no ene Kristo fo bebre o maka akiri wa abdabom no ni nyina ye san mfomso we sentira amen so tiase onye ne mfomso ntum on accepting mistakes da bia wo de mfomso hye nkrofo da bia wo ba made se wona de hey me de oye made aso me nyi ntum da bia rada e no kra oye pompous wo so enkoso ni enije ni mpeja unhu bi da so peso hu nyame ani monyama e de menti na David abre bia na David so Nyankopon ani wabusa busa aza de menti na da bia na David so Nyankopon ani David o Nyankopon difuo e nyame kasa kire ne manete nyame kasa kire David ma David te ni nyina mu no David wia no asa akọgba adwaman aba David akọgba adwaman ohun se Nyankopon ache ne pe oba ya no obeda fom no osu Awurade fa me bo ne chame oba ya no obeda fom o se Awurade hu me mobo oba ya no obeda fom o se Awurade kai me na sa restore me bio Bible so yi sika ntoma na wadi akomri mini ne hu ofom entoma ye gaza sika ntoma enye o 22 cedi ntoma na oto no enye o 55 cedi ntoma na oto no enye o 10 cedi ntoma na oto no sa o 3 cedi ntoma na oto ni 3 kwa oto ni 3 kwa hono 1 year 10 cedis 1 year 15 cedi nya bio enye o 100 cedis ntoma no entoma 1 year do beto ni be 5 million Ubeto 2 years bear 10 million. Eno kra David skani bia ni wono mo beto saade no eno ko bobu ni say pence. Ye rank billionaires a billionaire to ade efukra na ye be 100 million. Yes. Ye ka so be a billionaire. Ye re na na asante hene. Asante hene nto me frano no. Ubenya bia to bat. Ade so sika te say despite. Because all who he says he cannot go na na sante ne nto mefra na obadwine hu mienu se eh we nko aye dwetire o etimi bie stores a wo do be 4 5 mame etena no awu sa de tie no but nana efra nana eno na nana David edi sori komuni wa sori dem de sire Awurade what you say sister brother wa hwa me a wutie me accept your mistakes je won fam so atum na Awurade ntumi muwa se wan tumi anyo fam so atum Awurade ntumi muwa wo da wo betina koya akwankyere ye beka to se bra wo ye we be ye enye ye da because fam so bi o mu Bible says fam so o mu a munya san fam so ni nyina ncheche enye Paul na kan Paul se mun fam so ncheche mo ho na fom so muntimi fanche untimi nye fom so ntum untimi hunu se ampa ade ye me ma anye ne ye enu ntira sa okoko to a ugina adaka ma ade na bi kwa nya na waye enso so no lawyer odi wani meka kire se ka se ampa mi ditum e honum na ugitum wi a na enso me wa asem ka no manya time ma no wa kire wo nsem mu ananya sa entu wo kire wo nsem mu wi a no mo de ensem na to adwini mu o mo mfa nto apaso o mo de to adwini no ma dwene ho no ma hunu se
eni asema nipa asemasi wo kan no kre hallelujah asema nipa asemasi wo kan edai no kre na wo wuntimi nya wo fom so antum ahanta ne ahomaso aya te se jonso ahwiagu obi so anopatututu wo ye dwa dodo wo ya ahomaso dodo wo ya hantan dodo onipa bia wantimi mbra ne ho ase onipa bia da wantimi mafom onipa bia da wantimi enna fom bia ne be de so bakosoro enti Yesu bu be kire asuafo ne se de opeso ye mumu kese no omra fom onye sa akora onza utie me no me same ya yo ngo etu be kan kwase asem amen eti awase wo ye jidi ni wo ye Kristo ni ama wani da ho na Awurade Nyankopɔn timi buawo emane ha obiu no kure na Awurade soma me wo nkyɛn sɛ me ka no kwa asɛm nkyerɛw eti yare na abeda wo so no adwuma na ayɛ ko ankoro no ɔha na aba no enim gu ase yade osun koda na no ensuro biu gitum na gidi sɛ Awurade di fo da so yɛ adwuma Awurade tumi gusu ɛda so yɛ adwuma nyame abasa gusu a ɛyɛ adwuma eti no matter what Awurade di nkunimdie baba wabrabom amen ba wanya ntumi die a oboa enya possible nkunimdie ntumi ma da biara da ja so ade fon so hye nkrofo no gitum wa gitum no kre ahu eto ntuni bu bo no nyi say remember your first love neither don ahu mare mfi wunyame o wonyame dada no a ono na di wadru ba bia wadri enti Awurade na di wadru ba bia wadri enya nyame a wontimi nduru ho obi timi tena ba bi me sister brother papa osofo MP minister president ken ahemfo muntie ba bia wadru no enya wa ho ofo ena ohun na afenti na yede akonyama o se bedi president enya ohun na afenti na yede ubesi krone so se bra bedi o mo so hene ana enya sika bi na awo but Awurade hunu se sa abrewe mehye wo wani munyam ti rode ho ne ma wo osofo mi ameto ameka sai enya se minim teachings che obi ana enya se minim nkom che obi ana se enya se mitimi sa yare che obi nti ena Awurade de ma si wonom da bi na emom no Awurade nim se brewe mi na wo so ode me ofa me so beboa wo enu nti no ode me baaye e bia de mi yo betimi aye de che saa timfa wo ho emfa wo ho anya sa obeka chi wo abrabom anya sa obeto fom wasetena mu amen enti Mark chapter 14 verse 29 a mistake na bi na Peter nso ye no Peter Yesu si me ba bewu Yesu Kristo si wo ba bewu Peter si Awurade baabi a bewu ho na mewuo Awurade me ka me kyerɛ me no nyina bebo mawu Yesu si Peter anka bonsam pese wo fa wo dada wo na su Peter masra mama wo eto da bia wo hia obi no wasra ma wate edubre bia wo hia ni pa bi no wasra e dia ma se wo anya ni pa bi amana nsra ma wo assistant mi nduru se wo anya ni pa bi amana nsra ma wo assistant mi nko edubre bia wo hia de obesra ma wo na Awurade ehumo ba yare ne furu so edubre bia wo hia de obesra ma wo na efom na wato na Awurade ehumo ba sa ma wo so bio edubre bia wo hia de obesra ma wo ama Awurade akai wo bio ahantan ne dɔɔso dwane ahomaso ne dɔɔso dɔɔso dodo brafom tinano Job say afa na ma usanya dwene efu ni petri hu na kyerɛ sɛ o nyansa na emom nyansa fiti ase na Awurade suro de onim nyansa ye obi oni osuro Awurade oni nim nyansa amen eti Peter yes I mistake we ya di koduru ho e ma Yesu ka kyerɛ ne sɛ Peter akokɔ mmom prensa mmom ponu apa men prensa amen
akukọ mmon no pa me prensa Peter wase me Yesu emi se woni me obi ame no metimi kwatena poso ma ade ache me si bedi wachi no akowu afa Peter egba o machi 5 awo machi 2 say from 3 kwa de na enkokọ obon awo machi 3 4 2 egba o machi 2 na mo guru Yesu ho hwe kama ne yebeku Yesu anade da so ne na to ne ye guru ne ho ehwa na oba bia bara abrantie wo Yesu su ani ni bia wase menim no kra nya okora na aka menti ne din da me ba wote fom mpo na me hwe ne bie sa na wotie o senka Peter di tumu se Erade me ne wanante ache wonsem a wo kan nyina bam eti mesraw we de ma me pa ba bi mfa se de me nua no ma pa ba bi afa na anko pa Yesu also obi atimi age just one Ghana cedi pe amu abra ba asai ne awu maso nti won se ne sika kra bi ntimi nto wonsem awu maso nti won se ne de ekuta nyina efri wonsa awu maso emani pa nyene mfum so ntumu da biara da brother so person ko akiri a ye boko se aboa wo dwan ye breo se aboa dwan wo de mani pan ka de o mo beka brother mani pan ye de o mbeye na ye ko na mini se Erade ya ma woni masia no se Nyankopon no mu wani mase da biara da sanso na mini se papa na enne wa ma wo brese tie mi no obasa wani munyam aya subscribe to page no yare da so a emohu adwuma na enkoye ya memohu me telephone number ne da ase obetimi afa na wa frɛ me obetimi afa na wa frɛ me problem bia wonam mu bia Erade be fa me so aboa wo enya me ma ho ade ni menyansem because me ye tontrowa me ye honam de wo ye ne me ye bi aduane a wodi me di bi ensu a wono menum bi etime de me de wade srade be kwa Erade ani makọ srade amawo ti na efra de sa de srade ti me de duru Erade ani ma me ne Erade wa apam nyame ne na abofo me twere wodi gu abofo buku ni ma abofo ne ma ye adwuma na de da som de amawo na ba bia odwetire ne hye no ha bo semfa se ho ebe san so asore bio baby a wadwuma ne to fom no ebe sa asore bio se menya twere wodi gu abofo buku nim dia wato adi kase mato adi enti se loto number no wato adi brother se sunsumu how na wonam mu a enwore de hianse me twere wodi gu abofo buku nim se ye e Canada wo so a enwore de hianse me twere wodi gu abofo buku nim say anim gu ase na da so a enwore de hianze metwere odi egu abofo bukunim say eye osun kodana awokyere zikato onsem na ahyeme enwore de hianze metwere odi egu abofo bukunim na wonsa aka odumja eduro ni bi na adane bono nso ya start say ye ha Jesus baby a honey free buy be beko adanse pi na Erade na me so de ma Erade na me so ankrofo di o da bia me ka me say so ani misia na wa honya me ani monyama na so wana ma otu wantu ni ye iko Bible city o kra ya cha aforebo enti o ma mani misia abrochirefo afra me eni adanse o mudie nyina ne nya bibia o Erade atom sitie ojitum say we ready say o twen kopem say ni mu aye be dey ebeba onipa bia wontimi ntwen bia abo wontimi nya mu aye se wontimi antwen ya wontimi nya dey mu aye efise mu aye no eye wo twen na di mu aye dey eba obu anu mo ya kwankyera wo se ne ya
anga akwankyere mi use ne ya na ya adwuma da bi ya wakwankyere weki ne ya wo ho ene ya wakwankyere wo ya etekibre a process by process na e kwa kakra ma wo betu ani na yi hawo ni nyina afiri ho na anya bia musa kwesi no so akwana se gata eda wanimu na atacha ye mu ma me pa chewo wo betimi de wo se pia ni nyina afiri mu once adi se mfi friday atew se mfi friday wa wontimi mpia atacha na ba be gata ni mni mfirim se wan pia nso mfirim a da bia nso to nso be yira fawo da bia nso to atacha be ba wo fie because of say atachere ni gbo kokko say mayema wa gata yin beteme efiri ha say de ba ye nsuo to ho beto na beda ma ho ato etu onyansafo bia no se fi ba na brabo ma wo pre ade a de be pia fi na firim bato bagimifo bia no e fi ba na brabo ma sa tinem no kan kwase asem e fi na ne de e de adwuma no yare sikasem akwantusem ensasesem awsare tie no eti de wo ye bia na wo so ma wani ne ye den eda ho wiase no bibi wo wiase na bibi wo wiase ni nyina no Yesu Kristo ena e wiase ni nyina fapem e wo tumi nyina so do abaka tira wo sai yankwankodi nyame fufuro bi achi ya hwani ye oya bonsam ba de obega jo se ni Yesu Kristo nante no se ani pa no bata ne ho ye sachira wadwen enche na Yesu ba sachira wadwen enche na Yesu ba Yesu Kristo nya maye die atete ne ohaw ne amane ne yenamu no e wasa wo prese wo befrim na abrabon nkoso atimi aba amen. Mame fa me telephone number ne mawo na me se nkrofo pre number ne wo saa mame fa mawo wo betimi a WhatsApp me WhatsApp line ni e o person ne me kasa WhatsApp line ni WhatsApp line ye +233 548 33 73 54 0548 33 73 54 and I person frame straight call so a ubetimi afra me wo 0247 81 35 10 0247 81 35 10 ya from Reverend Dr. Bright Kusi Crashman ayaresa papa o problem bia wona mu bia mensu mempa ba se ye wode o chechira ye wode o sane sanso so na ye wode odua ye wode o mani fie ye me kan ti ase ye wode odua ye wode o ma wono so so ye dai efie sawo yare ya fa wonsa to ba bia yare ne me bo Yesu din ayaresa beba o yare afa wonsa to ba bia o yare no na me mo Yesu Kristo din ayaresa be den ebeba asa to me bom paye wonyame a wodi ene yaresafo Jesus makasa na duan so de ato o ma etie me abraboso wasam se o man tampia mu na yen benya ye na yaresa ene o man tampia ni ma yaresa na mesra de ma onipa bia wo hwe me na wo tie me de ne yare ye sika yare de ne yare ye adwuma yare de ne yare ye yare ti nipadua mu eya huntutuo yare bone enjekere yare enkekan yare sunsumu yare me de Yesu moja etwifa so nyame won konkron wona wo tumi me kasa wo Jesus Christ di mu de atechire wo ma a etie me na ehwa me soma wo jane wa prana me soma wa grada sa enkrase wa tumi ya odia obreto nyankopon so obi tie me na se ewuo da ne so na obonefo ahyehe wu atu nanim
na wo bewu a said your kind okay Hezekiah no sana kai no na gye no na manu masam so ne sane yare na manu masam so ne fa won saka no obofo Raphael a wo ye yare sabofo akinjo Raphael fa won saka no bowura hono baby biara obi wodwojo no akinjo Raphael bowura hono madumi yare Erade me da wase afi de opa ye funa wo ba erade me bom paye se na no ma Elizabeth nya ye funa wo ba o ma Sarah nya ye funa wo ba o se sumim ni ba na ni monyam ebra wani Elisha siaye na o ma Elisha aduani di ye no o ma ni nya ye funa wo ba de a ene Awurade ni pa biara wo tie mi a wo peba nyame wo konkro sa wo gye menum asemu di nti Awurade fa bato ne yafunu mu nyame wo konkro ko butu no so na ma ne ba nyame wo konkro ko butu no so na ma ne ba nyame wo konkro ko butu no so na ma ne ba me bom pa ye esre eba de mani pa bi a wo pa yafuna wo ba me bom pa ye esre eba de mani pa bi a wo pa yafuna wo ba Awurade ma wasen nore Awurade ma wasen nore Awurade mie kwan ma wo Awurade mie kwan ma wo afi 2021 we be kwa wie no na waso obansa e de ne ko nyame fie Awurade ma ne nya saa ma wo Awurade ma ne nya saa ma wo wo so a wo tie me a wo so de ne adwene mu kan yare ye eye adwene mu kan yare ye wo ni bi wa adwene mu kan yare ye sa dambo sa na adwene mu ne kan high fever mesre nyankopon ye yare safo se tia wo tie me nti Awurade fa ne nsanka no na won sa ne yare ye onyankopon tumi kase ne mani muso na edwitwanye no sa wo so a wo tie mu yare mpa so a Awurade sa yare ma wo so ne free yare mpa so empa bi a wo da so eye yare mpa eye owo yare mpa mponye owo mpa yare bi aka wato nyame okonkon fa ne nsanka wo 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 me bom pa ye wo Jesus Christ di mu afi wo so wo tie me a wo punu mato wo yi edi punu mato wadwuma mu punu amato wakwantuo mu punu mato me bom pa ye sere Awurade Nyankopon ogofo Mike ne na bofo ensa ne mra me bie kwan ma wo me se Mike ne na bofo se ba bi biara wo wadwuma mu punu atoma me nkere wakwankyere we na ye o be pesi kire o be boso mpaye anadwo da suom pato wakwantuo ma bedware batu Ghana asase so dia anadwo da suom o be betuo bu nkwanta nan so o be kasa akomande tienie sa o padwuma o be kasa akomande ne wakasa mi gina odifo krasma ne muslim ena me kasa Awurade yema wa frame ne dia danse Awurade yema wa frame Awurade yema so a comment wa ase ho sa wonti bibia ase so a frame ne busame we for spiritual words so dem say bibi wo na wonti ase anya didi atem enkre bad comment bi anto ase ma me wo yesa be fa no me wo yesa no me be ka wo yefunu mu ma no me be ka wo busua no me be ka wasefo nyina wo yesa abrabo mu no wo dwatire kuta wo abrabo manigye wo Nyankopon de pia be si so wo abrabo ntimi nkoso da woni me nyaadwe a ewo wakoma mu Awurade afra me no Awurade asem na meka onyansafo beti aka nyansasem Awurade nhyiraw na wone okese na wanti na ne mu nkyiraw ya mampa yesu tira so ba bibia oyo tumfo oyo wanwani ehunte hunu ne o mintimi ne kantamanto ehuna bobrim ekukura ntumi mrenkentanti murunkum shebie murunkum ayehunu bie yankuntombo tete kwa pa nyamie ade nyina so tumfo e yara wasio
odi ehase ahase pa no ma ewie no asomdwiem me sere obambo de to mba so de ohaw ne amane bi di nya de osu ni koda na bi di nya de animguase yare bi da no so awurade de de ne ko gina aba de ne ko twere aban kokum de ne ko gina court nyame okonkron de problem a wonam wonim hu bi nenso de ne ko gina asendibia awurade woni mabo na twitwaje no awurade woni mabo na twitwaje no awurade woni mabo na twitwaje no me bo ampaye o Jesus Christ di mu osoro sahene woni ye dan wo ye ne obi aka wo ho ye ba mbofo ne ho de okotuzu nya esoro nya me ho foro no awurade woni mabo na fa won saka no na twene bata wo ho me nua no masofo awurade omususu se ahokire nti ekom nti no o mekwa kodi nya me ho foro achi me sere o twedi ampo yankopon so do nsa beka wo mo na waje wo mo awurade wa asem che ye na ye de ye so mo mremu enti nipa bi a wo mre sabre eye ne so ngo kana no aduro awurade fa ansa kano nyame okonkro 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 fa ansa kano baby biara hawli free baye awurade ma hawli free wonko shana ne monyam ye bada wase e wo Jesus Christ di munti amen.